जय जगन्नाथ ओडिया भागवत पाठ भीतर को आपण मानक स्वागत करुछि। आज पुरपल्ली रे ग्रामांचल से भागवत टुंगी मन देखिबा को मिलु नाही कि सही अति बड़ी जगन्नाथ दास विरचित सही अनुवाद होइछंती जो भागवत ताहा सुनिबा को मिलु नाही काहेकि ना मो मन आज विषय रसरे मजी जाइछि। हरि भजन को कहार इच्छा नाही, गीता भागवत पढ़िबा को इच्छा नाही। ये गीता भागवत पढ़ारे मोर बळुनी मन, विषय रसरे मन मो हुए सदा उछन। तेणु गीता भागवत भितर कहार आज मन रुचु नहीं, तेणु आमे जोर जबरदस्त इच्छा न हेले भी जबरदस्ती लगेबा गीता भागवत भितर को पाठ भितर को भगवानकर कथामृत लीलामृत मुखार मुख जो तंकर गीता मुखामृत एसो जिनिस कना भगवानकर सब किछि अमृत सदृश। तेणु तंकर चाली ठाणी रंग ढंग सब किछि अमृत तुल्य। तेणु से अमृत कथा कमे पान कले ही ए जीवन कल्याण हे परिबा, उद्धार हे परिबा। तेणु आसंतु से गीता भागवत भितर को हमें प्रवेश करिबा बा ओडिया अति बड़ी जगन्नाथ दास विरचित ओडिया भागवत भितर को हमें प्रवेश करिबा। आजिर विषय अछंती तृतीय स्कंदर 16 अध्याय। से अध्याय भितर कोन अछंती ना आज जो जय विजय को जो सनत कुमार जो चारि भाई सनक सनंदन कपिल सनत कुमार जो चारि भाई अभिशाप दे दैछंती द्वारपाल जय विजय को 3 जन्म धरी जेतबले भगवान कृष्णचंद्र आज लक्ष्मीकर हाथ को हाथ धरी लक्ष्मी नारायण पळे आछंती द्वार देश को जो भगवान को देखिबा पाई जुग जुग धरी तपस्या करिया पड़े। आज ब्राह्मण पुत्र बा ब्रह्मांकर से जो चारि पुत्र तांकर अभिशाप रे जो तांकर द्वारपाल जी अछि जय विजय तांकर जो अभिशाप से चाली चाली आज पळे आछंती दर्शन दैछंती सेही चारि जण ब्राह्मण कुमार को ता सहित जय विजय को केवली भाव रे जो अभिशाप मुक्त होई परियो सेति पई से ब्राह्मण देवता मान को हाथ जोड़ी विनम्र प्रार्थना करछंती भगवान श्री हरि बा विष्णु। तेणु ये गोटे इंटरेस्टिंग टॉपिक ए कथा भगवान लीला तो भगवान कथा को तो श्रवण करिया मात्रे मन भितर अनेक पाप कर्म से सब धोई जाए। आमे जानि न परतले भी धीरे धीरे जेपरि हमको रोग हेले आमे मेडिसिन खाउछ आमे मन जानि परछ कि रोग कते परिणाम भलो होला तार गोटे पर्टिकुलर कोर्स थाई एतिक दिन खाइ देले रोगटी भलो होई जाय। धीरे धीरे आमे आरोग्य लाभ करू। से बळे गीता भागवत पुराण शास्त्र एसो धीरे धीरे पढिले मन कोन होय ना आ किछि अपकर्म कुकर्म रे मन लागे नै, ता सहित भगवानकर आडू प्रेरित होआ पई कि हम मनटा सबले उच्छन होय। आज ठाकुर कथा शुणा आज नाम कीर्तन करवा कहीं ना मन 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 नामटा चले। तेणु आसतु काल विलंब न करी भगवान कथा को भागवत स्वर आकार भागवत इंग्रेजी भली पढ़ाऊला से भाई पढ़ी निजक धन्य मन करेंगे। आपण मैंने शुणुंट आपण मैंने भी धन्य मुझे भी धन्य कहीं वक्ता और श्रोता जी कहती जी शुणती से दी जन होती उद्धार पाई जाती। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्तुते नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलसुख मुखादमृतद्रव संयुक्तं पीबत भागवतं रसमालयं
मुहुरहो रसिका भूमि भावुका। आज आमे तृतीय स्कंदर 16 अध्याय भितर प्रवेश करिबा। सर्वप्रथमे ब्रह्मा कहउचंती मुनि मानकु जे कथा कहउतले किभଳି भाबरे हिरण्यकर जन्म वृत्तांत एसबु विषय ब्रह्मा तो पचार। ब्रह्मा कोन कहउचंती ना ब्रह्मा वाच हेमंते मुनि कवचन सुनि संतोष भगवान मुनि का मुख चाहि भणी मंजू कोमल सुधावाणी। श्री भगवान वाच जय विजय बेनि भ्राते मो द्वारे थांती अविरते मोरूपासन मान मन द्वारी अटंती बेनि जन कल्पना करी एबे मते कोपदंशिला तुम्भ चिते हे ब्रह्मदंड ए पाइले अन्यथा नुहे कार बोले ए प्रश्न मंत्र कली चित्ते देव दलन अनुमते असाधु कर्म जे करती मो अपराध दंड पाती ता जय संसार प्रकाशे व्याधि जे सने रूप नासी जहार गुण ए संसारे जिन्हे निर्मल साधु धीरे श्रवण पुटे करी पान संसार तरे सर्वजन से वैकुंठ नाथ मोहि तुम्भर भाव हृदय तुम्भर कोपे अतिरेके मिलिलु तुम्भर समीपे तुम्भर भाव दूर करी अत्यंत कोप हृदय धरी बहिले द्वार पाल दंडे ब्राह्मण तेज प्रचंडे जापाद रेणु आश्रय करी सेवंती जही ब्रह्मचारी मन प्रांगणे मन हरे सकल प्राणी की निस्तरे मोरूपे कमला निरते प्रेमानुजात हृदगते मते ब्राह्मण वेद मार्गे यज्ञ पूजन्ति हविर्भागे दधि ओदने कृत पथे मधु संयुक्ते वेद मते एणे मोहर तोष नाही ब्राह्मण देहे मु बसई ब्राह्मण मुखे जेबे भक्षे मुहि भक्षई ता प्रत्यक्षे ब्राह्मण पाद रज बळे मुए संसार जन मेले ब्राह्मण पद रेणु बही संसार हिते मोर देही ब्राह्मण दोष जेबा सहे तापाद जल अर्घ्य दहे चंद्र सहिते अतिरेके पवित्र हंती तिनि लोके विप्र शरीर मोर तनु एणु दुसह विप्रमन जे वेद बुद्धि न विचारी मते चिंतन्ति आज्ञा ज्ञान मते चिंतन्ति ज्ञान करी ब्राह्मण अपराध कले केबे हे संसारु न तरे ब्राह्मण गाभी दुग्धवती रक्षकहीन प्राणी चिंती ए जे अटंती मो शरीर एकथा निश्चय आंभर यहाँ भेद दृष्टि कले पाप नाशई दृष्टि भले जमर गृध्र रूपी दूत चक्षु चंचुरे नाशे दृष्टि पथ ब्राह्मण देहे द्रोह चिंती भव सिंधु न तरंती तुम्भर गति भजे नित्य तुम्भर गति भजे नित्य भ्रमंती घोर माया पथे तुम्भे ब्रह्म साप फले तृतीय पाप दुष्ट कूले दुष्ट आचार कर्म करी धर्म धर्म न विचारी एबे विप्रंकर दोषे पुणी मिलिब मोर पासे पुणी मु तुम्भ उपकारे बहि शरीर संसारे करिबि तुम्भ को निस्तार एमंते कहि चक्र धर एमंते विष्णु मुख
ବାଣୀ ସନ୍ତୋଷୀ ବିପ୍ରବର ଶୁଣି ବିଷ୍ଣୁର ଭକ୍ତି ହୃଦୟ ହି କହନ୍ତି ଶିରେ କର ଦେଇ ଦ୍ୱାରପାଳ ବାଚ ବୋଧେବ ଦେବ ଲକ୍ଷ୍ୟପତି ଆମେ ନ ଜାଣୁ ଦୁରଗତି ଆମ୍ଭକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଯାହା କହିଲ ନର ହରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା ମହିମା କେ ଗତି ନ ଜାଣତେ ବ୍ରହ୍ମା ତୁ ପୁଣି ବିପ୍ରଦେବଙ୍କର ଆତ୍ମସୁହୃଦ ଶକ୍ତିଧର ସକଳ ଘଟେ ତୋର ବାସ ତୁନାଥ ସର୍ବଜ୍ଞ ପୁରୁଷ ଧର୍ମ ତ ଶରୀର ପ୍ରକାଶ ଯେ ଧର୍ମେ ସୃଷ୍ଟି ପାପ ନାଶ ତୁନାଥ ନିର୍ବିକାର ବ୍ରହ୍ମ ଯେ ଦେବ ଦେବ ବୁଦ୍ଧି କର୍ମ ତାହାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହେ ଜନ୍ମ ଧନ ସଞ୍ଚୟ ଦେଇ ମନ ତୋ ପାଦ ପଦ୍ମ ସେବା ଫଳେ ମୃତ୍ୟୁ ଜିଣଇ ଭବ ହେଳେ ତୁଅଠୁ ହେମନ୍ତ ପୁରୁଷ ଅନ୍ୟର ଅନୁଗ୍ରହେ ଆସ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅର୍ଥକାମୀ ଜନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେବନ୍ତି ଅନୁଦିନ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତୋହର ସେବାରେ ଲିପ୍ତ ଥାନ୍ତି ସଦାକାଳେ ହେମନ୍ତ ମୁନିଙ୍କ ବଚନ ଶୁଣି ସନ୍ତୋଷ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱଭାବ ଚିତ୍ତେ ବହି କହନ୍ତି ବିପ୍ରଙ୍କ ନାଇଁ ଜୟ ବିଜୟ ବେନି ଭାଇ ତୁମ୍ଭ ଚରିତେ କ୍ରୋଧ ହୋଇ ଅସୁର ଜନିଏ ପାଇବ ଅସୁର ଜନିଏ ପାଇବେ ସୁଦ କର୍ମ ଆଚରିବେ ପୁଣି ଯେମନ୍ତେ ମୋର ପୁରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବେତ କରି ଧରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବେତ ଧରି କରେ ପୁଣି ବୈକୁଣ୍ଠର ବାସ ଯେବେ ତୁମ୍ଭର ମନ ତୋଷେ ସେ ଚାରି ମୋହର ନନ୍ଦନ ତକ୍ଷଣେ ଆନନ୍ଦ ବଚନ ବିଷ୍ଣୁର ମୁଖ ଶୁଣି ତୋଷେ ବେଗେ ମିଳିଲେ ବିଷ୍ଣୁ ବାସ ସହାୟ ବିଷ୍ଣୁର ଭୁବନେ ଜହି ନ ଜାନ୍ତି ଦୁଷ୍ଟ ଜନେ ବିଷ୍ଣୁର ପାଦେ ସେ ନ ମିଲେ ଆନନ୍ଦେ ନିଜ ସ୍ଥାନ ଗଲେ ଦ୍ୱାରପାଳଙ୍କ ମୁଖ ଚାହିଁ କହନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଭାବଗ୍ରାହୀ ତୁମ୍ଭେ ଯେ ଧରଣୀ ମଣ୍ଡଳେ ଜନ୍ମିବ ଅସୁରଙ୍କ କୋଳେ ତୁମ୍ଭ କୁଶଳ ମୁଁ କରିବି ତୃତୀୟ ଜନ୍ମେ ଉଦ୍ଧରିବି ଏଥ କୁଶୋଚନା ନ କର ମୋର ବଚନ ଦୃଢ଼େ ଧର ମୁଁ ଅବା ସମର୍ଥ ଅଟଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୋପକୁ ଡରଇ ସେ କଥା କମଳା ସମୀପେ କହି ମୁଁ ଅଛି ପୂର୍ବ କଳ୍ପେ ବ୍ରହ୍ମ ହେଳନ ଯେ କରନ୍ତି ମୋହ ଦୋଷରେ ସେ ଭ୍ରମନ୍ତି ତୁମ୍ଭର ଧାରଣ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଦେହ ବହିବି ଜଗତେ ଯେ କୀର୍ତ୍ତି ରହିବ ମୋ ଯଶ ଶୁଣନ୍ତେ ପାପ ଜୀବନାଶ ମୋ କଥା ଭୁବନ ପାବନି ଯେ ଭୂମି ମଧ୍ୟେ ଦେହ ଘେନି କରିବେ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଶୁଣି ତରିବେ ସର୍ବଜନ ହେମନ୍ତ ଦ୍ୱାର ପାଳେ କହି ନିଜ ଭୁବନେ ଭାବଗ୍ରାହୀ ବସିଲେ କମଳାର ମେଳେ ଆବୃତ ବିମାନ ସଂକୁଳେ ସେ ଦ୍ୱାରପାଳ ବେନି ଭାଇ ଭାଳନ୍ତି ଚାରି ଦିଗ ଚାହିଁ ତକ୍ଷଣେ ଅଧର ଶୁଖିଲା ଆତ୍ମାରୁ ବିଷ୍ଣୁ ତେଜ ଗଲା ତକ୍ଷଣେ ହତ ଗର୍ବ ହୋଇ ଅଧୋ ବଦନେ ବେନି ଭାଇ ବିଷ୍ଣୁର ଭୁବନୁ ପଡ଼ନ୍ତେ ଆହା ସବଦ ଶୂନ୍ୟ ପଥେ ସେ ବେନି ବୀର ଏକ ଭାବେ ତକ୍ଷଣେ ପଶି ଦିତି ଗର୍ଭେ କଶ୍ୟପ ବୀର୍ଯ୍ୟେ ଆଶା କରି ଆଶ୍ରୟ କରି କଶ୍ୟପ ବୀର୍ଯ୍ୟେ ଆଶ୍ରୟ କରି ଏଣୁ ଭୁବନ ଲୋକେ ଡରି ସେବେନି ଅସୁରଙ୍କ ଦର୍ପେ ଦିତି ଭୁବନ ଦିଶେ କଳ୍ପେ ସେ ବିଷ୍ଣୁ ସୃଷ୍ଟିର କାରଣ ଅନାଦି ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ଜାମାୟା ନ ଜାଣନ୍ତି କେହି ସଂସାର ମଧ୍ୟେ ଦେହ ବହି ଆମ୍ଭେ ସକଳେ ଯାଚରଣେ ଆଶ୍ରୟ କରି ଭୃତ୍ୟପଣେ ଏ ଭବ ଘୋର ଭୟଙ୍କର ଖଣ୍ଡିବେ ପ୍ରଭୁ ଚକ୍ରଧର ସେ ହରି ଏମନ୍ତେ ଦେବ ଗଣ ମଧ୍ୟେ ବିଧାତା କହିଲେ ଆନନ୍ଦେ ସେ ହରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବତ୍ସଳେ ସୃଜନେ ଚିତ୍ତ ଧ୍ୟାନ ବଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚରଣ ପଙ୍କଜେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଜେ इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां वैशिक्यां तृतीय स्कन्धे जय विजय शाप वर्णने नाम षोडशोऽध्याय भीमस्य वीरणभङ्गमुनेरभिमतिभ्रम यदि शुद्धं
ବାସୁଦଂ ମମ ଦୋଷନ ବିଦ୍ୟତେ।